Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Do you miss me? Yes, I miss you too. Kembali lagi dengan saya Rizal Al Mubarak Arsenal. Saya akan menjelaskan tentang modul-modul yaitu selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan modul-modul, my number name 8 5 7 0 0 0 9 2 9. Oke, selanjutnya sebelum saya akan melanjutkan menjelaskan apa-apa yang ada di modul 4, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini dan lonceng di sampingnya. Oke, I will explain chapter 4. Saya ini akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu dialing tone and telephone communication. This 4-2 model consistent of 4 subtopic. Is the first about telling the time in minutes and hours. The second is about identify period of time in days, months, years, and sessions. Then the third is about telling activities in relation with the time in the form of present perfect continuous tense. The fourth, telephone communication. Oke, saya itu akan memberitahukan waktu dan komunikasi telepon. Modul 4 ini terdiri dari 4 subtopik, yaitu yang pertama waktu dalam menit jam, yang kedua tentang mengidentifikasi periode waktu dalam hari, bulan, tahun, dan musim, yang ketiga menceritakan aktivitas dalam kaitannya waktu dalam membentuk present perfect continuous tense, yang keempat komunikasi telepon. Oke, number 1, telling the time in minutes and hours. To ask the time in English, you can use one of the following expressions. Untuk bertanya dalam bahasa Inggris, Anda dapat menggunakan salah satu ekspresi berikut, yaitu number 1, what time is not, excuse me, what time is it, excuse me, what is the time please, what time do you have rest, dan sebagainya. To express time is done with the word it. There is status the hours, that or day. This means that if you state the time that of day in the form statement or as the or statement, it is always preceded by the word it. As the subject of the sentence, the following is an example of who for express time, yaitu untuk menyatakan waktu dilakukan kata it atau itu. Apakah itu menyatakan jam, tanggal atau hari,
Ini berarti bahwa jika Anda menyatakan tanggal atau hari waktu di dalam pertanyaan atau pernyataan sebagai pokok pembahasan berikut adalah contoh cara ekspresi. Yaitu number 1, if the time so exactly, for example 10:00, then express it in a way it is 10 o'clock. Yeah. Number 2, if the time so more than a quarter of an hour, for example 06:15, then extended hour, for example 06:16, yaitu then express it is by it is a quarter past 6. Ya. Jadi kalau seperempat itu bisa menggunakan a quarter, itu kata ganti seperempat ya. If the time so less than the intended hour, for example 09:40 or 10 hours, less than 20 minutes, then express it by it is 20 to 10. Jadi kalau 31 ke atas itu yang digunakan adalah sisanya. Contohnya ya 9:40, maka di situ jam 10 kurang 20. Jam 10 kurang 20. Ya, 20 menit. Number 4, 10 o'clock, how to express in the 50. Oke, itu adalah number 1 ya, pembahasan nomor 1. Selanjutnya itu ada number 2, in the identity period of time in days, months, years, and seasons. In the step 2, you will learn to communicate using English related to asking and expressing day, month, year, and seasons. Jadi pembahasan kedua, Anda akan belajar berkomunikasi bahasa Inggris terkait menanyakan dan mengungkapkan hari, bulan, tahun, dan musim. Asking and stating the day in English. There are 2 ways to ask the day, namely by asking questions, what is the day? The followed by the term in questions, for example today, tomorrow, yesterday, or term of activity related to the of in question. Yaitu ada 2 cara menanyakan hari, yaitu dengan mengajukan pertanyaan what is the day, kemudian disusul dengan waktu dalam pertanyaan, misal hari ini, besok, kemarin, atau jam kegiatan yang berhubungan dengan hari bersangkutan. Yang B, yaitu ada ask and stated the date. To ask the date can be done by with a question, what is the date new, or what is the date today. What is the tomorrow writing can begin with what date, then followed by time, for example today and new. Is followed by activities or event related to the question, the auxiliary word adjects. Yaitu yang B, tanyakan dan sebutkan tanggalnya. Untuk menanyakan tanggal bisa dilakukan dengan pertanyaan
tanggal berapa sekarang? Atau tanggal berapa hari ini? Apa tulisan besok bisa dimulai dengan tanggal berapa, kemudian disusul dengan waktu, misalnya hari ini dan sekarang diikuti dengan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bentuk. Example, ya, contohnya, what date is your birthday? Nomor 2, what date did you see her for the first time? What did you celebrate your birthday? Oke, itu adalah contoh-contohnya. Yang ketiga, what date do you celebrate your birthday? As in expressing them, setting the date also begins with the word it as the subject of the sentence. If you don't use the word it, then you can use the term it. Question, example, today, new, and tomorrow. Jika menggunakan kegiatan yang dimaksud, maka dapat disebutkan kegiatannya. Example, my birthday is on the 1st of Agustus. To state that can be done in two ways. First, when the date, first example, tanggal 8 Januari 1999. Cara membaca yaitu 87. The second is with the moon, where revealed and the new date. Example, tanggal 9 1987. Cara membacanya, today is January the X. Oke. Yang C, asking and stating the months. To ask for the months, you can start with a question word, what month? Use what because the name of the month is a sex. So the question word what is used for however. If the month is used as an adverb of time, the question word used is when. Untuk menanyakan bulan dapat dimulai dengan kata tanya. Pada bulan apakah menggunakan apa? Karena bulan adalah benda, maka kata tanya apa digunakan bagaimana. Pernah, itu bulan digunakan sebagai keterangan waktu. Yang di declare years, menyatakan tahun. To ask for the years also begins with the word when, because, what is mean is the year. The question word becomes what year. You said what because the name of the year is a new. So the question what is used. Menanyakan tahun juga diawali dengan kata apa. Karena apa yang dimaksud adalah tahun. Kata tanya menyatakan tahun berapa. Digunakan apa karena jika kata tanyanya apa yang digunakan. I is, as, and I stated the session and whether.
Untuk menanyakan keadaan cuaca berikut contoh ekspresi dalam menanyakan keadaan cuaca. Now, 1. What is the weather like? Yang B. What is the weather today? How is the weather today? Then to ask the condition of the weather of session by using it at the beginning of sentence. Kemudian menanyakan kondisi cuaca atau musim dengan menggunakan it di awal kalimat, yaitu example, it is cool day, it is going to rain, it is cloudy, it is how you open the windows. Ya itulah. Kemudian number 3, telling activities in relation with the term present conscious tense, present perfect, and present perfect continuous tense. Menceritakan sesuatu kegiatan dalam kegiatannya dengan waktu Anda. In this topic, learn about asking and expression activities that are being carried out. Jadi pada topik belajar tentang bertanya dan menggunakan kegiatan yang sedang dilakukan, yaitu I. The present continuous tense. The present tense is one of the patterns of English sentences used to express the activities being carried out. Adverb of time use are usually new, right new, at this moment, at present, this week, this month. There are a number of verbs that cannot be used in the form present continuous, that is verb of perception, seperti see, heard, small, testify. Ada juga sejumlah verb yang bermakna permainan, ya, seperti believe, doubt, forget, imagine, know, remember, understand, desire, forgive, help, love, one, wish. Yang B, the present perfect tense. Present perfect tense, an expression that describes action that started in the past and is related to the person. Secara rinci, fungsi present perfect tense adalah untuk menyatakan tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berlanjut hingga sekarang. Keterangan waktu yang dipakai, yaitu A. 6 January, since last week, since 2 hours again. B. For an hour, for 2 years, for 7 weeks. C. Do you know so far up to the present?
bahwa tindakan yang telah dilakukan pada waktu yang tidak tertentu, specific time, di waktu lampau dan dirasakan hasilnya. C. The present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense juga mengekspresikan kegiatan yang dilakukan dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan atau penjelasan dari modul 4. Bila mana ada kesalahan dari saya dari awal penjelasan dari akhir sampai akhir penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini dan lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.